हेलो हाय नमस्ते मु सस्मिता आपण को मोर नुआ वीडियो रे स्वागत। आपण को गोटे साग देखेबी। से सागटा नदी रे मिले आ से सागटा कौ तारिख रे भाजा जीवो कौ तरकारी रांधा जीवो आपण को आज मु देखेबी। मोर सामना कैमरा आसीबनी सेति पे मु पछ कैमरा रे करूची। एगुड़ा से साग गुड़ा मुझ ऑलरेडी से साग को काटिकी ताको धोईकी ताको मु सिझेई देछि। एभे काढ़ीबी काढ़ीकरी ताको मु रांधिबा। अजा घरे आमे पड़े थिनु मोर माम ससुर घर को मो पुओ ट्यूशन रु आसिक कहूँ केते बड़े आसिलु माँ ताको मुझे कही दौचे। खाली मो माम ससुर घर को आम पड़े थिनु कहीं मोर माम ससुर नथिले मोर मामी सासू भी नथिले घर जगिवाई पड़े थिनु। एबे देखो साग सिझी जाइए भल भाव में मु ताको एभे रांधबी ताको मु छाकी देवी। धर बाबू कैमरा ये देखो ये बोल के ना पकड़ के देखो याको छाका होची याको छाका हे के पका ये देखो मैं सिक्योरिटी तक देखी दी या मोबाइल देख रही बोल के ना मोबाइल को हम बिलाती अच्छा देखो गाड़ी बिलाती फड़ी देखो बिलाती बना ये देखो छोटा छोटा बिलाती छोटा छोटा बिलाती देखो तो नया पकड़िए नहीं कढ़ी गरम करिया कर दे ना पूरा रांधी सारी आज सीधा ब्लॉग वीडियो कौन थी मैं तन धर एक टाइम रख दूचे चल अरे रे परीक्षा नहीं सकूं चोदी परीक्षा परा क्या तो जीव नहीं कि स्कूल काली नहीं जे काली फंक्शन काली अच्छी गुटे खाली फंक्शन अछि परा नहीं जे मन अच्छी पारी ना जे हां चलो ये करनी किसो नहीं मन नहीं जे काली तो न जा तो कहीं कोई के नहीं जा बोली मो कल तो जीवी नहीं कोइली फाइनल भवानी घर को नहीं जीवा जा जा जाना तू ये नीनी की देखि आसबू जा परीक्षा ना नहीं जा नीनी की देखि आसबू कहीं गला जा मु देखी नहीं मां जा। 5 टका खाई तू 5 टका खाई दे जा तो नीनी की परीक्षा अरे तुमको कौन कौन मो बाटी से देखेबी ये देखो हम पैसा हम फोटो यहाँ देखो हम पैसा हम फोटो ये पैसा हम चले मु देखेबी प्याज देछि खाली सबू माने बटा जिंस दिया हिची प्याज दिया हिची ये होची जीरा लंका रसुण सेतकी दिया हिची आ अलगा किछि दिया हेई नै मसला पकेबा
ଏ ଶାଗ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଶାଗ, ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି। ସବୁ ଆମର ବଟା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମର ଇଏ ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ବି ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ହଳଦୀ, ବାଡ଼ିରୁ ତାକୁ କୁଟା ହେଇଛି ଢେଙ୍କିରେ। ଦେଶୀ ହଳଦୀ, ଆମର କେବେ ହଳଦୀ କିଣିକିରି ଖାଉନି, ଦେଶୀ ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରୁ। ମସଲାକୁ କଷିଦେବା। ଆମେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟି କାଟି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ସେଟ୍ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଡାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ। ଏମବି ସରିଯାଉଛି, କି ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଏମବି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ବିଲାତି କାଟୁଛି। ବିଲାତିକୁ ପକେଇଦେବା। ବିଲାତିକୁ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବା। ବିଲାତି ପକେଇଦେଲି, ବିଲାତି ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଜିଦେଲି ଲୁଣ ଦେଇକି। ଏ ଶାଗଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। ୟାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ବି କୁଣ୍ଡା କରିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ମସଲା ଦେଇକି କଷିଦେଲି, ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ କରିବନି ଏ ଶାଗ। ଆହୁରି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି। ଜଙ୍ଗଲର ଶାଗ ବି ଦେଖେଇବି, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଲମ୍ବା ବେଶୀ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଏମବି ସେତିକି ସରିଯାଉଛି। ଏମବି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା।